बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, गरचे ये मौका कारपोरेशन इलेक्शन का है, लेकिन इस इलेक्शन के नतायज हमारे और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तय करने वाले हैं। इस इलेक्शन में हमें ऐसी पार्टी को, ऐसे लीडर को इक्तदार और सत्ता देना है जिसके दिल में आवाम का दर्द, जिसके सीने में महसूस होता हो। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। आप असेंबली का इलेक्शन देखें कि असेंबली इलेक्शन में हमारी पार्टी और हमारे लीडर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके कि हार मिलने के बाद भी इस्लाम पार्टी और पार्टी के सरबराह आसिफ शेख रशीद साहब रोड से लेकर कोर्ट तक, तामीर से लेकर तालीम तक, जन्म दाखले से लेकर वक्फ तरमीमी बिल तक, मजदूरों से लेकर बुनकरों तक हर मसाइल पर नुमाइंदगी करने का हक अदा कर दिया। ऐसा लीडर जिसने फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके आने वाले तमाम हमलों का सामना किया, उन फिरका परस्तों को जवाब देने का काम जिस लीडर ने किया है, अब हमें फैसला करना है। अपनी खुली हुई उंगलियों को बांध लो और यह फैसला लो कि अब हमें उस लीडर के साथ खड़े होना है। हजार खोली की इन फिजाओं को गवाह बना लो। ये वो हजार खोली है जहां से शेख रशीद साहब ने सियासत की शुरुआत की, और हां, हमने देखा है कि इसी हजार खोली के मैदान से 4 दिसंबर को एक जनाजा निकला था। वो जनाजा शेख रशीद साहब का जनाजा था। ऐसा लग रहा था कि एक बादशाह सोकर जा रहा है जिसने हजारों मालेगांव की आवाम के दिलों पर हुकूमत की, और अब सब लोग नम आंखों से अपने महबूब लीडर को विदाई दे रहे थे। आज आसिफ साहब ने इसी हजार खोली में जलसा लेकर और पार्टी ने जलसा लेकर के आसिफ शेख रशीद साहब ने अपने वालिद को सच्चा खिराज अकीदत पेश किया है। दोस्तों और साथियों, अब वक्त आया है कि हमें उनके साथ खड़े होना है। एक बड़ा कीमती जुमला कहकर बात खत्म कि जो तुम्हारे लिए खड़ा है, अब तुम्हें उसके साथ खड़े होना है। आसिफ शेख रशीद साहब और आप तमाम लोग जो आसिफ शेख रशीद साहब के लिए खड़े हैं, ये कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू नहीं बचा, तो तुम खड़े थे, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों की ताक्षों में जलती रोशनी ने नई राह दिखाई। तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी माएं, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी अजमत, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे, कि तुम खड़े थे। आसिफ शेख रशीद साहब के साथ खड़े हो जाओ, ये कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। जंजल की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये। अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। अब ये घर घर मुफलिसी बेरोजगारी कब तलक हमसे ली जाएगी, आखिर रंगदारी कब तलक आजमाई जाएगी हिम्मत हमारी कब तलक। देखते जाए हम अपने जख्मकारी कब तलक। ऐ मुसलमानों तुम्हारी बेवकारी कब तलक। नौजवानों अब तुम्हें बेदार होना चाहिए।
پارٹی اسلام اب کی بار ہونا چاہیے اور آصف شیخ سا سالار ہونا چاہیے. پارٹی اسلام جنجل کی امید ہے یہ, ایک نیا خورشید ہے یہ, اندھیارے چھٹ جائیں گے سب, ہاں اس کی تمہید ہے یہ. جنجل کی امید ہے یہ, ایک نیا خورشید ہے یہ, اندھیارے چھٹ جائیں گے سب, ہاں اس کی تمہید ہے یہ. بے بسی بے روزگاری ختم کرنا ہے, اٹھو یہ سیاسی رنگ داری ختم کرنا ہے, اٹھو مشکلیں ساروں کی ساری ختم کرنا ہے, اٹھو چھوڑ کر فریاد اب للکار ہونا چاہیے. ونچتوں پچھڑوں کی مزدوروں کی یہ آواز ہے, سارے کمزوروں کی مظلوموں کی یہ آواز ہے, بے بسوں کی اور مجبوروں کی یہ آواز ہے. اب اندھیروں پر قرار وار ہونا چاہیے. پارٹی اسلام اب کی بار ہونا چاہیے اور آصف شیخ سا سالار ہونا چاہیے. پارٹی اسلام جنجل کی امید ہے یہ, ایک نیا خورشید ہے یہ, اندھیارے چھٹ جائیں گے سب, ہاں اس کی تمہید ہے یہ. جنجل کی امید ہے یہ, ایک نیا خورشید ہے یہ, اندھیارے چھٹ جائیں گے سب, ہاں اس کی تمہید ہے یہ. قاتلوں کا ویش دھارو اور ہم بس چپ رہے, مل کے معصوموں کو مارو اور ہم بس چپ رہے, ہم کو روہنگیا پکارو اور بس ہم چپ رہے, مسجدوں میں گھس کے مارو اور ہم دیکھا کرے, ان کے اسپیکر اتارو اور ہم دیکھا کرے, وقف چھینو بل گزارو اور ہم دیکھا کرے. اتنی اندھی کیا کوئی سرکار ہونا چاہیے. پارٹی اسلام اب کی بار ہونا چاہیے اور آصف شیخ سا سالار ہونا چاہیے. پارٹی اسلام جنجل کی امید ہے یہ, ایک نیا خورشید ہے یہ, اندھیارے چھٹ جائیں گے سب, ہاں اس کی تمہید ہے یہ. جنجل کی امید ہے یہ, ایک نیا خورشید ہے یہ, اندھیارے چھٹ جائیں گے سب, ہاں اس کی تمہید ہے یہ. نام پر سونے کے پیتل بیچنے والوں سے دور, آپ کی اولاد کا کل بیچنے والوں سے دور, دھرم کا سودا مسلسل بیچنے والوں سے دور. اب تو نادانوں ذرا ہوشیار ہونا چاہیے. پارٹی اسلام اب کی بار ہونا چاہیے اور آصف شیخ سا سالار ہونا چاہیے. پارٹی اسلام جنجل کی امید ہے یہ, ایک نیا خورشید ہے یہ, اندھیارے چھٹ